तो बंधुगण आज आम कथा बा जिओ पॉलिटिक्स उपरे आपण माने किसी दिन तले देखिथिबे 3 जनवरी रे वर्ल्ड रे गोटे नुआ इंसिडेंट देखा मिलता। हाँ घटना निश्चय आप शुणिथिबे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रो गोटे रिपब्लिक कंट्री रो प्रेसिडेंट को निज बेडरूम रु अरेस्ट कर दिथिले। से आउ के नोनांती वेनेजुएलास प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर जायतिला मिडनाइट राति रे। कहीं एमती ऑपरेशन को अंजाम दिया जायतिला ते विषय आपण मु किछि 5 मिनिट समय अछि कि आपण को मु एक सरल भाषा रे आपण को बुझा को निश्चय चेष्टा करबी। तो चलंतु घटना को किपर थिला ऑपरेशन निकोलस अरेस्ट। तो घटना किछि एमती थिला 3टी गोटी चालना खेलिला अमेरिका जहाँ कोई बिना युद्ध रे बिना कोनोसी चुक्ति रे तार काम को हासिल कर से 3टी कौन चुक्ति थिला आसतु शुणिबा। प्रथम चुक्ति थिला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो गवर्नेंस रे लेवा नेता एवं विपक्षी नेता मान से टंका दे खरीदार कर देथिला। द्वितीय रे सेना चीफ मान को से कहिथिला देखो तुम जदि लड़िबो तमे निश्चय हारी जीवो तो या डोला तमे साइलेंट रे जाओ तमे न्यूयॉर्क रे तुम मान को स्पेशल घर एवं गाड़ी निश्चय मिल जीवो जद्वारा से माने साइलेंट रही जाते। एवं थर्ड टी होता कनेक्टिविटी कट कर जो टाइम ऑपरेशन को अंजाम दि जाता से टाइम रे प्रेसिडेंट को सर्कल रो कनेक्टिविटी को देखो टोटाल से वेनेजुएलास रो कनेक्टिविटी को गोटे कंपनी हैंडल करथिला स्टारलिंक रो मानक गोटे कमांड गवा जो स्टारलिंक पूरा गोटे स्विच रे पूरा कनेक्टिविटी को बंद हो जाता। कनेक्टिविटी जहाँ द्वारा ब्यूरोक्रेट्स मान सहित कनेक्टिविटी कनेक्ट हो पार नथिला। तो यही सब 3टी घटना पे ऑपरेशन को अंजाम देथिला एवं प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को आराम से कब्जा कर देथिला। खाली एतिक नुहे प्रेसिडेंट को से राति रे पैरेड करी तांको आखरु कपड़ा कोनी पैरेड करी अरेस्ट करी न्यूयॉर्क रो आना जायतिला। वर्तमान से अमेरिका रो डोनाल्ड ट्रम्प को आदेश रे वाशिंगटन जेल रे गोटे कैद हिसाब रे रहिचंती। तो ये तो घटना थिला कहीं अरेस्ट होते कि किपर अरेस्ट होते सॉरी किपर अरेस्ट ले। बर्तमान आम जाना कहीं अरेस्ट हेले कहीं डोनाल्ड ट्रम्प तांको एभली गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री रो गोटे प्रेसिडेंट को अरेस्ट कला। डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम कर वॉइस रे कि मु डेमोक्रेसी रो सेफ्टी पाई ये सब कदम होगी किंतु मूलतः तो घटना ताहा नुहे। तो यही घटना रोची कॉर्पोरेट कब्जा। हाँ ठीक कथा सुनली कॉर्पोरेट कब्जा ही इंटरनल मैटर। घटना कौन मेन फोकस होची तेल पेट्रोलियम होची मेन फोकस अमेरिका रो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को कारण वर्तमान समय वेनेजुएलास पाखे जो पेट्रोलियम रो भंडार सबठार अधिक रही गल्फ कंट्री मानक जहाँ बहुत कमार लगी वेनेजुएलास पाखे तार भंडार बहुत अधिक रही। कारण प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प गोटे मीटिंग रे कहते आमर कंपनी से जहाँ को प्रेसिडेंट मादुरो बाहर कर दे चाइना कंपनी मान को आसवा को इनवाइट कर विभिन्न जर्मन कंपनी को आसिक आम आम कंपनी को सही पुणी रिस्टार्ट करूँ एवं आमर से पेट्रोल उपर अधिकार आमर रही। तो आमको एनी हाउ आम से अख्तियार करूँ किसी दिन पूर्व ऑपरेशन रहा किसी दिन पूर्व से यही टिप्पणी देथिले। तो यहीटा थिला भी गोटे मूल पेट्रोलियम कब्जा ऑयल रो ता सहित ये जो पेट्रोल जो ट्रांजैक्शन हुए दुनिया भर रे वर्ल्ड कंट्री सारा यार डॉलर द्वारा हुए कारण डॉलर द्वारा सब ट्रांजैक्शन होगा द्वारा डॉलर चाहिदा बढ़ी जाए दिन को दिन डॉलर चाहिदा कमिबार लगी जहाँ द्वारा यूरोपियन कॉइन्स यूके सहित एवं बिटकॉइन्स गोल्ड द्वारा यार एक्सचेंज एवं ब्रिक्स कंट्री मानकर गोटे कॉइन को डेभलप कर द्वारा डॉलर चाहिदा को कमिब अलग अल्टरनेटिव केमती आसीपार तापर काम करा जाउछे धीरे धीरे। तो यही सब को अमेरिका बहुत डरमड़ी जाइथिला जहाँफल से किसी भावुला कि यही सब घटना को मु अंजाम नदेले आमर चाहिदा कमी जापर ये भी गोटे घटना होता। एवं आउ गोटे घटना आप फोकस करी केवल
ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏଥର ରିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡର ବି ଏଥିରେ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଖରେ ବହୁତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟସ୍ ମୁତାବକ ପ୍ରାୟ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ରିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମାଇନିଂ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରିସ୍କ ହୁଏ। ମସିନାରୀ ଲେବର ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଠିକ୍ କେତେ ପରିମାଣ ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ, କ'ଣ ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ କେବଳ ମାଇନିଂ କରିବା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ସେଥିରେ ଲସ୍ ନଥାଏ କିମ୍ବା ବେଶୀ ରିସ୍କ ନଥାଏ। ରିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ତାର ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ରିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ମାଟି ତଳ ଅଛି ପ୍ରାୟ କିଲୋମିଟର 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ତାର ବିଲିୟନ୍ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ତାର ଆମେରିକାର ଆଖି ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ତା ସହିତ ଆଉ କେବଳ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଅଏଲ୍ ସହିତ ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଟେସ୍ଲା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରେ। ଟେସ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଆମେରିକାର ଜିଡିପିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ଭାଗିଦାର ରହୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବୁ ସେଇଠି ଆମେ କବ୍ଜା କରିଦେବୁ, ବାସ୍ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେରିକାର ସେ ଯେଉଁ କବ୍ଜାଗିରି ଦାଦାଗିରି ନୀତି ପୁଣି ସେ ଆପଣେଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବା ଟେସ୍ଲା ପାଇଁ ସେସବୁର ଭରପୁର ରହିଛି ଭେନେଜୁଏଲାରେ। ତ ସେ ଲିଥିୟମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଟୋଟାଲି ଓଭରାଲି ଦେଖିଲେ ଏ ଘଟଣା ଥିଲା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ କବ୍ଜା, ଡେମୋକ୍ରେସି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଛକା ପଞ୍ଜା। କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ କବ୍ଜା ବିଜନେସ୍ର କେମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଥିଲା ଟୋଟାଲି ତାର ଖେଳ। ଏବଂ ଏଇ ନୀତି କେବଳ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଥର କରିନାହିଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗ ବି ସେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଏ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ପଛପଟୁ କୌଣସି ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫଣ୍ଡିଂ କରାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶ ହଉ କି ନେପାଳ ହଉ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ସେ ନିଜ ମୁତାବକ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ରଖିଦିଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରିଦିଏ। ଏହା ଆମେରିକାର ନୀତିଠାରୁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ବି ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ନିଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡ ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଠାରୁ ଫେସବୁକ୍ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆମେ ଆମର ଡାଟା ଚାଲିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଚାଇନା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏମାନେ ସବୁ ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆମେରିକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସେମାନେ ଏଲାଉ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ଡାଟାକୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ନକି ସବୁଥିରେ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ସାରା ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଇଭେନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କାମ୍। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆମର IITians ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏହି ନୀତିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।